मूवी की शुरुआत में स्कॉट अपनी बेटी को ढूंढता है और स्कॉट की बेटी अपने दोस्तों के साथ घूमने निकली होती है। स्कॉट रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरी बेटी दोस्तों के साथ घूमने निकली थी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं वो घर नहीं आई, बराए मेहरबानी आप उसको ढूंढे। फिर स्कॉट एक होटल जाता है, लेकिन होटल का मालिक बोलता है इधर बहुत से लोग आते हैं, मुझे याद नहीं। फिर होटल मालिक बोलती है हमारा शहर काफ़ी खामोश है, आपको बेटी ढूंढने में मुश्किल पेश आ सकती है। इसके बाद स्कॉट एक शराब खाने जाता है। उधर एक बूढ़ा शख्स स्कॉट को बोलता है क्या कर रहे हो और किसको ढूंढ रहे हो। तो स्कॉट बोलता है अपनी बेटी को। बूढ़ा शख्स बोलता है कि अगर वो साउथ की तरफ गए हो तो उनको ढूंढो, और अगर जंगल की तरफ गए हो तो फिर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं और उनका इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि वो वापस नहीं आएंगे। 6 हफ्ते पहले वर्जीनिया में कुछ दोस्तों का ग्रुप, जिसमें स्कॉट की बेटी और बाकी दोस्त गाड़ी में जा रहे होते हैं। ग्रुप में एक लड़की का नाम जेनिफर, एक लड़के का नाम एडम होता है। उनका रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो टायर को चेंज करके एक होटल जाते हैं और 2 दिनों के लिए कमरा बुक करते हैं। होटल मालिक कुछ रूल्स बताते हैं तो जेनिफर कहती है आप टेंशन मत लीजिए, हम रूल्स को फॉलो करेंगे। फिर होटल लेडी जेनिफर को बोलती है कि सिर्फ पहाड़ों तक जाना, उससे आगे नहीं। तो जेनिफर कहती है ठीक है, हम ख्याल करेंगे ना जाने की। इसके बाद सब दोस्त एक बार में जाते हैं। तो एडम कहता है इधर आदमखोर पैदा हुए थे और इस जगह को आदमखोर वादी भी कहते हैं। इसी होटल में एक बूढ़ा शख्स उनके पास आता है, क्या हुआ खैरियत है। तो एडम कहता है जी बस हम ये बात कर रहे थे कि हम जंगल जाएंगे। फिर बूढ़ा कहता है आप लोग तो मुझे इधर के नहीं लगते, वैसे मेरा एक दोस्त जंगल में जो आपकी मदद करेगा। लेकिन एडम कहता है थैंक्स, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो आपको जंगल में मिलेगा, लेकिन दोबारा हम नहीं मिलेंगे। बार से निकलने के बाद सारे दोस्त जा रहे होते हैं तो उनको एक शख्स गाड़ी के करीब नजर आता है। एडम उस शख्स को आवाज़ देता है, लेकिन वो नहीं जाता। फिर एडम उस पर बोतल फेंकता है तो वो उधर से चला जाता है। अगली सुबह जेनिफर वॉक के लिए जाती है तो उसको एक औरत बेटी नज़र आती है जो कुछ ज्वेलरी सेल कर रही होती है। जेनिफर उसके पास जाती है कुछ ज्वेलरी लेने, और पास में एक छोटी बच्ची खड़ी होती हुई नज़र आती है। जेनिफर आवाज़ देती है उसको, लेकिन वो भाग जाती है। इसके बाद दोस्त जंगल की तरफ जाते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जंगल करीब आ जाता है तो जेनिफर बोलती है जंगल में नहीं जाना। तो जेनिफर का दोस्त बोलता है बस थोड़ा टाइम गुजारेंगे जंगल में, फिर वापस आ जाएंगे। जेनिफर कहती है याद है होटल मालिक ने क्या बोला था, लेकिन सारे दोस्त उसकी बात नज़रअंदाज करते हैं और जेनिफर का बॉयफ्रेंड जेनिफर को राज़ी करके जंगल चलना शुरू कर देते हैं। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद जेनी मोबाइल से तस्वीर बना रही होती है तो उसको एक बड़ा लकड़ी का चीज़ अपनी तरफ आते हुए दिखता है। सारे दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करते हैं, लेकिन इनका एक दोस्त लकड़ी के लपेट में आ जाता है और बहुत गंदी मौत उसकी होती है। उसकी शक्ल इतनी बिगड़ी होती है जिसको देख के सारे दोस्त बहुत डर जाते हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमको अब यहाँ से चलना चाहिए। सारे बहुत डरे हुए होते हैं। दूसरी बात यह कि सारे दोस्त उस जंगल में खो जाते हैं और उनको वापसी का रास्ता नहीं पता होता। रास्ते को तलाश करते हुए उन पर रात हो जाती है। फिर ये सब रात गुजारने के लिए टेंट लगाना शुरू करते हैं, लेकिन सब कहते हैं अगर हम इधर टेंट लगाते हैं तो कोई जंगल जानवर हम पर हमला भी कर सकता है। इसके बावजूद इनके पास कोई और हल नहीं होता और ना चाहते हुए भी इनको टेंट लगाना पड़ता है। जब सब सो जाते हैं तो जेनी की आधी रात को आंख खुलती है और उसको वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उसको यहाँ एक साया भी नज़र आता है, लेकिन वो इसको नज़रअंदाज करती है। तहे नीचे लकड़ियाँ उसके जिस्म में घुस गई होती है। वो और एडम से मदद मांगती है। एडम बहाने से उधर चला जाता है और कहता है कि मैं मदद के लिए बोलता हूँ। वो लड़की समझ जाती है और हालत बहुत ख़राब हो जाती है उस लड़की की। फिर वो लड़की देखती है कि कोई आ गया है जिसने हाथ में तीर पकड़ा हुआ है। तीर वाला शख्स उस लड़की पर तीर चलाता है और वो मर जाती है। सारे दोस्त भाग रहे होते हैं तो जेनिफर को कोई ऊपर
اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جینیفر پر کوئی حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جینیفر کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک تہخانے میں پاتی ہے۔ جب تہخانے کا ڈھکن کھلتا ہے تو وہ ایک لڑکی کو کڑے پاتی ہے، تو جینیفر اس سے بولتی ہے میں تم کو جانتی ہوں۔ تو لڑکی کہتی ہے چپ ہو جاؤ ورنہ میں تم کو کھانا بھی نہیں دوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد کڈنیپر تہخانے کی طرف سیڑھی پھینکتا ہے اور جب وہ اوپر آتی ہے تو دیکھتی ہے اس کے سارے دوست ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ پھر سب کو قبیلے لے کر جاتے ہیں اور قبیلے میں سربراہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو سربراہ کہتا ہے تم لوگ ہمارے ایک ساتھی کو مار دیا ہے۔ تو جینیفر بولتی ہے ہم نے کسی کو نہیں مارا۔ پھر وہ شخص آ جاتا ہے جس وقت اس نے اپنی جان بچا کے بھاگا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم تو آپ کی مدد کر رہے تھے لیکن آپ نے الٹا ہمارے دوست کو مار دیا۔ پھر وہ مرے ہوئے شخص کی لاش ان کے سامنے رکھتی ہے جس کا کافی برا حال تھا۔ جینیفر بولتی ہے ہمیں لگا کہ وہ ہمیں مار دے گا اس لیے ہم نے اپنی سیفٹی کے لیے اس کو مارا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ قبیلے کا سربراہ بولتا ہے تم کسی کی جان لے لو گے، اب تم سب ایک ایک کر کے مرو گے۔ پھر سربراہ ایڈم کو ایک جگہ پر لٹاتا ہے اور کہتا ہے میں تم کو ٹھیک اسی طرح ماروں گا جس طرح تم نے ہمارے قبیلے کے فرد کو مارا تھا۔ سربراہ ایک لڑکی اٹھاتا ہے اور اس کے سر پر وار کرتا ہے اور تب تک اس کو مار رہا ہوتا ہے جب تک اس کے سر کا کیما نہ بن جائے اور بہت خطرناک طریقے سے ایڈم کی موت ہو جاتی ہے۔ جینیفر بہت ڈر جاتی ہے۔ پھر جینیفر کا ایک دوست وہاں سے جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو سربراہ اس پر چھری سے حملہ کرتا ہے اور وہ وہاں گر جاتا ہے۔ پھر سربراہ ایک لوہا گرم کرتا ہے اور وہ اس کے آنکھ پر لگا دیتا ہے جس سے اس کی آنکھیں جل جاتی ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ایک جگہ پر بند کر دیتے ہیں۔ سربراہ جینیفر کو بولتا ہے کہ تمہاری بھی موت کا ایسے ہی مزہ چکوں گا۔ جینیفر کہتی ہے ہم آپ کے پاس رہنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں مت مارو۔ سربراہ جینیفر کو بولتا ہے چلو تمہارے دوستوں کو ہم چھوڑ دیں گے لیکن تم اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں کیا سروس دو گی؟ جینیفر بولتی ہے میں تم سے شادی کروں گی اور تمہاری خدمت کروں گی اور بچے دوں گی۔ پھر سربراہ جینیفر کو دیکھ کے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جینیفر کا ابو واپس ادھر آتا ہے، اس بار میں جاتا ہے اور پتہ کرتا ہے لیکن اس ہوٹل میں وہی بڈھا اسکاٹ کو پکڑتا ہے اور مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی اب واپس نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے اس کو جنگل میں دوستوں کے ساتھ چلتے دیکھا تھا اور وہاں سے کوئی زندہ نکل کر نہیں آتا۔ پھر جینیفر کے ابو فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو بچانے وہاں جاؤں گا۔ اسکاٹ کے دوست کہتے ہیں ہم سب مل کر وہاں جائیں گے۔ جب یہ لوگ جنگل میں جاتے ہیں وہاں تو ایک آدمی کا پاؤں ایک ٹریپ میں پھنس جاتا ہے اور اوپر سے بھاری چیز ان دو آدمیوں پر گر جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں اور اسکاٹ بچ جاتا ہے۔ جب اسکاٹ اپنی بیٹی کو ڈھونڈتا ہے تو قبیلے کے لوگ جینیفر کے ابو کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اس کو بے ہوش کر کے قبیلے لے جاتے ہیں۔ جب اسکاٹ کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے پاتا ہے
تو بہت خوش ہو جاتا ہے، لیکن جینیفر اپنے ابو کو پہچاننے سے انکار کرتی ہے۔ سربراہ اسکاٹ کو بولتا ہے کہ اب یہ تمہاری بیٹی نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ قبیلے کے لوگ اسکاٹ کو تہخانے میں لے جاتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو جینیفر اس تہخانے میں ابو سے ملنے آتی ہے۔ پھر وہ اپنے والد کو کہتی ہے چپ رہے، ہم نے ادھر سے نکلنا ہے، اور میں نے اس لیے آپ کو پہچاننے سے انکار کیا کیونکہ میں مانتی کہ آپ میرے ابو ہو تو وہ لوگ آپ کو مار دیتے۔ جب یہ دونوں قبیلے سے بھاگتے ہیں تو ان کو ایک دوست بھی راستے میں مل جاتا ہے، جس پر جینیفر اس کو بولتی ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو وہ انکار کرتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اب میرا دل لگ گیا ہے ادھر یہاں۔ تو وہ اپنے دوست کو چھوڑ کر آگے بڑھتی ہے، تو قبیلوں کو لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں، تو وہ ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اسکاٹ کے پاس ایک گن ہوتی ہے جس سے وہ قبیلے کے لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے اور جینیفر تیروں سے حملہ کرتی ہے۔ دونوں اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن پھر سے قبیلے کے لوگ ان دونوں پر حملہ کرتے ہیں۔ بعد میں ہم نے جس بوڑھے آدمی کو دیکھا تھا وہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت ان کی مدد کے لیے آتا ہے اور قبیلے کے لوگوں پر فائرنگ کرتے ہیں۔ بوڑھا آدمی دونوں کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جینیفر گھر آتی ہے تو وہ قبیلے کے سربراہ اور ایک لڑکی کو وہاں پاتی ہے، تو وہ اس کو منت سماجت کرتی ہے کہ تم میرے گھر والوں کو نہیں مارو گے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ سربراہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو تھوڑی دور جانے کے بعد گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ گاڑی کے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو قبیلے کا سربراہ گاڑی سے اترتا ہے اور جینیفر چاقو نکال کے اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اس کو چاقو سے مار دیتی ہے۔ اس طرح فلم کا اختتام ہو جاتا ہے یہاں۔